Drage naše, dragi naši, dobro nam došli u prvu emisiju Radio Bosansko-Hercegovačke dijaspore. Hvala vam što ste poželjeli da budete sa nama. 2001. je u svakom slučaju bila predkongresna sjednica u Londonu, gdje je bilo preko 50 delegata, da bi 2002. godine bio prvi kongres Svjetskog saveza dijaspore. Prvi predsjednik je bio namik Ali Majstorović iz Engleske, poslije njega su bili Senada Telalović iz Australije, Zaim Pašić iz Engleske i evo sad je novi predsjednik Svjetskog saveza dijaspore Hasan Šehović iz Turske. Momentalno Svjetski savez dijaspore ima 15 članica, znači 15 evropskih država su članice Svjetskog saveza dijaspore. Svaka država ima jednog predstavnika u predsjedništvu, a država interno između svojih udruženja bira ko to može i treba nju da predstavlja u Svjetskom savezu dijaspore. Mi tamo imamo svoja zaduženja, imamo razne radne grupe, tako da sam ja, pored toga što sam potpredsjednica Svjetskog saveza dijaspore, to sam u junu izabrana na kongresu, predsjednik sam radne grupe za medije i informisanje. I u svemu tome onda sam ja gledala šta može da bude drugčije, da se promijeni, kakav uticaj mogu da napravi medije, šta ja mogu da uradim. I onda sam napravila prvo dvije ankete. Anketa je bila za sve građane BiH van Bosne i Hercegovine, koliko pratim Svjetski savez dijaspore, koliko je Svjetski savez zaista organizacija koja može nas treba da zastupa, a druga je bila za medije. Poslije, znači, jedno par mjeseci, zaista jedno 90%, 95% odgovora su bili da ljudi smatraju da je Svjetski savez dijaspore zaista krovno tijelo, da je njihova organizacija i da želi i trebaju da ih podržavaju, što je nama dalo i mene ovako jednu volju da idemo dalje. A prvi odgovor, sa najviše odgovora kad su mediji u pitanju je bilo mi nemamo nalog da vas pratimo, jer mi u stvari kad dođemo u Bosnu i Hercegovinu sa nekom aktivnošću, onda smo medijski jako malo popraćeni. Kad imamo kongres, kad imamo neki biznis forum i tako. I odgovor je bio nemamo nalog da dođemo i bilo je eto napravite sam svoje medije, i tako to mi je dalo ideju da sam to pokrenula, tako da će u početku maja na TV Hayatu biti jedan put sedmično vijesti, u stvari aktivnosti Svjetskog saveza dijaspore. To je već sve sređeno, samo sad se prikuplja materijal za prvi mjesec, dva. I da napravimo naš radio. Radio je došao sasvim slučajno, ideja je bila, međutim treba to realizovati. Sad vaš sugrađanin Hadžib Salkić, mi smo radili jedan drugi projekat, znači preko Facebooka, preko tog online digitalnog svijeta, što bi rekli, mi smo se povezali, počeli smo da radimo na tom projektu, tako da vidimo šta ja mogu da uradim sa moje strane i on sa svoje. I kroz naše razgovore, ja ne znajući da je on osoba koja to tehnički može da odradi i ne znajući da se on već bavio s radijom, došlo je u naš razgovor i onda se on zaista ponudio srčano da taj tehnički dio radija odradi, napravi, da postanemo na jedan način saradnici i realizacija došla jako brzo, onda smo krenuli munjevitom brzinom da to odradimo i rezultat je da smo sad u Travniku, večeras smo u malom studiju, da smo već najavili, što se kaže, cijelom svijetu da večeras počinje nakon 25 godina protjerivanja naših ljudi i dijaspore prvi radio koji će zastupati interese nas koji se nalazimo van Bosne i Hercegovine. Zaista smo dobili jako puno poruka iz cijelog svijeta. Ljudi su sretni, kažu zaista to je potrebno. Čak sam imala preksnoć za Australiju, za njihov radio, sam imala jedan intervju, njihove rane sate i naše kasne u 12 sati, navečer jedan fantastičan intervju za radio televiziju Bugojno, za radio BiH, za razne portale, što nam govori da je to zaista bila jedna potreba i da zaista ljudi cijene
taj potez. Činjenica je da je dijaspora Bosne i Hercegovine najbolji investitor u Bosni i Hercegovini. Znači, preko 3 nešto milijarde godišnje novca uđe u Bosnu i Hercegovinu, zvanično preko banaka. Znači, koliko je tek ono kad mi izbjegavamo tu poštarinu, izbjegavamo tu proviziju da bi što više dali kad neko krene deponetska, sami dođemo ovamo. Znači, čak ni strani investitori u Bosni i Hercegovini ne dostižu taj nivo ulaganja u Bosnu i Hercegovinu koliko mi iz dijaspore. Znači, samim tim je već dovoljna veza. Zatim na bezbroj humanitarnih akcija, bezbroj ljudi kojima je dijaspora pomogla sa svojim novcem, sa svojim ljubavlju. Činjenica kad je poplava bila u Bosni i Hercegovini, koliko je sama država pomogla tom narodu, tim gradovima i koliko smo mi iz dijaspore uradili, pomogli. Međutim, ja kažem da kada se djeca ožene i udaju, i odu od svojih roditelja, oni ništa manje ne vole svoje roditelje. Naprotiv, ta se ljubav i ta veza još nekako ojača. Sve što ti fali, to ti je još i vrijednije. Tako je, ja to poredim i sa nama koji smo u dijaspori. Mi nismo tu, mi smo otišli iz Bosne i Hercegovine, ali ona nije otišla iz nas. I kao da ćete sigurno naći u svakoj kući, pa eto skoro u svakoj, i zastave, i kape, i marame, i sve što ima predznak Bosne i Hercegovine, mi to kupimo kao jedan psihološki segment, da ne želimo da izgubimo vezu sa zemljom naših korijena, naše, ja kažem, u krvi što nam teče. Tako da, po pitanju dijaspore, naša volja nikada nije bila, nije prestala da imamo kontakt ovdje, ali je, nažalost, sada malo umanjena. Znači, kad uporno te neko odbacuje, kad mati prima dijete, a pastorka svoga ćuška, onda se osjećaš povrijeđenim.